салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу. Тамошобинони азиз, мардуми шарафи Тоҷикистон, аз Аллоҳи меҳрубон умедворам, ки иншоаллоҳ ҳар як адами шумо хуб бошен, тан сиҳат хона обод бошен. Номи ман Абдулҳай аст. Чӣ хеле ки шумо медонед, дар масъалаи ҳами муҳоҷирати тоҷикҳо дар Аврупо, алахусус Германия, якчанд видео мо доштем. Бо сабаби камтар мушкилотҳо дигар ҳамин кор дур шудем. Иншоаллоҳ кӯшиш мекунем, ки дар оянда масалан дар ҳафтаи як видео махалам сабт кунем, ба шумо партоем. На танҳо дар бораи муҳоҷират, дар бораи ҳар масъалае, ки ба миллати тоҷик фоида меорад ё ки хуб ай. Хулоса ин ки мехоҳам, ки як муроҷиат, ҳамчун як муроҷиат қабул мекунанд, ҳамчун як насиҳат қабул мекунанд. ҳар чизе қабул мекунанд ба ҳамин видеоблогерои тоҷик дошта бошам. Инам на танҳо чӣ хеле ки шумо медонед, ман масалан дунболи пулкор кардан аз ютуб нестам. Агар наметавонам як чизи бемаъниша сабт кунам, барое ки аксарияти мардуми тоҷик як чизи бемаъне сабт кунад, як чизе ки ягон маъне надора, як қиёмат подписчики, як қиёмат просмотру, як қиёмат чизо мегирӣ, пул кор мекунӣ. Як чизе ки ягон маъне надора, ягон баҳра намебарад. Чизое ки баҳра мебара, маъне дора. Чӣ хеле мо шумо шоҳидем. Дар мисол як видео интернет нигоҳ мекунед, ютубда видеое ки масалан панд насиҳатай, амри маъруф наҳи мункарай, масалан 400 просмотр дора, 500 просмотр дора. Инқадар видеое ки ягон маъне надора, ку як аз ғайбат, як аз хоидан, як конфликт бигем, як фитнай 200,000 просмотр дора. Чизе ки ягон маъне надора. Барои мо, шумо медонед ки мисол ма дунболи ҳамин корои мисол барои пулкоркуниш нестам. Ҳозир ман ягон суханое ки мегӯм, иам барои он реклама кардан нест, ки мана авубдам активитаи хеле чизро ман аз намебинам. Барои ҳамин номерои ватсапи ман дар таи видео менависам. ҳар хоҳиш, ҳар сухане ки масъалае ки дошта бошед, занг бизанед, суҳбат мекунем. Иншоаллоҳ ба хубӣ анҷомаш метиҳем, суҳбатш мекунем. Ман барои чӣ мисол видео кардам? Чунки ман рақамҳои шуморо ягон чиша намедонам, ягон видеоблогерро. Ба ҳамин хотир хостам, ки ба видео ба ҳамаи шумо ман расонам. Хулас ин ки шумо ягон видеои шумо ба ҳамчун барои муҳоҷиро, барои мардуми тоҷик, алахусус муҳоҷиро тӯҳфа нест. Ҳамаш ба хотири оне, ки пул кор кунам, зиндагӣ бикунам. ҳамат. Барое ки чунки ҳамаи шуморо ман нигоҳ мекунам, фақат реклама мекунем. Ин номеро аст, дар ин номеро Қазоқистон мере, ин агар бихоҳед ностон мера, инеш сигаретон мера, инеш интатон мекуна, инеш агар буртотон агар кантовка карда бошед, номер занг зада буртотон кантовка мекунан. Хулоса як чиз реклама мекунед шумо. Ай рекламаи шуморо ҳам бигем ки просто ҳамхел нест, падарка нест. Имрӯза шумо ай компаниҳо 4-5 10,000 ҳар хел пул мегире, ба реклама мекунед. Хулос ошно шавад. Лекин ба компаниҳо як суҳбат дошта бошед, ки гарантӣ бошад барои муҳоҷирро мебаранд, меоранд, баъд ин корро бикунед. Чунки шикоятҳо шида ман дидам. Хулос дар ин байн ман чанд видеоро тамошо кардам. Дар ин видеоблогерро ман подписатсия кардагиам, тамошо мекунам, на ба хотири он ки ягон фоида бибинам. Чунки ягон суханое ки онҳо мегӯянд ба ман фоида надора. Ин фоидаро намегирам. Ман фақат барои интереси худам, ки чӣ мегӯянд, барои чӣ гап мезананд, ки чунки 50,000, 60,000 подписчик дорам, ай қафошо мардум мерава, не тамошош мекунам. як чизе бигӯянд, ки тарбияи мардум, ахлоқи мардум вайрон нашавад, як чизе ки хуб барои мардум манфиат бигиранд. Хулас фақат шумо аксариятон мисол нигоҳ мекунед, як шумо аслан баъзе темаҳое ки масъалаҳои сиёсия дар хотир мекунед дар видеоатон, лекин бо шарҳ метинед, таҳлилш мекунед. Масалан ин масъалае ки ҷомеавия, дар байни ҷомеа масъалаи калон мешавад, ина як сиёсатмадор, як раиси ҳизб, як депутат, як профессор инҳоро масалан бигем ки шарҳ бита, таҳлил куна, ҳуқуқ дора. шумо ранги ҳамин маворид як муҳоҷир ҳастин, як масалан барои хотири пулкоркунӣ мисолан каналро гирифтагин, ба ҳамин хотир шумо шарҳ натиҳед, таҳлил накунед ин чизоро. Шумо ҳамтун бимонед, мардум тамошо кунад, чун чизе ки
бифаҳманд. ин видеоблогери рӯстора чанд каналаша ман дорам, 10 миллион подписчик дора, 25 миллион 30 миллион просмотр дора. чунки як чизе ки маъне дора там мекунанд уно. خلاص شما نگاه میکنم یه روز میخیزه فیروزه حفیظова بی بانگ زدگی کلیتای شارژ دادن نمیتونی، تحلیلش کردن نمیتونی، یا که اوناوش خیلی نوشا نگیرم دختر توجی خیلی ما شما رو نمیگیم در چه باینی 4 دیوال محکم کنیم خیلی سطر نکنیم خیلی رمال چبنده و نمیتونی گفته که مثلا که یه بچه تام چون خیلی هم مسلمانی میدونی که مثلا هم چیز ممکن نیست، نمیتونی بگی سطر کنیم برای میترسی خیلی رمال چب کنیم روش خیلی معرفت دولت و خیلی این کارا که خیلی ختم بفهمه نه من نمیدونم با فکری ما که خوب نیست. این خیلی شهر دادن تحلیل خیلی گپ نیسته، هر چیز دقیق که عمیق که خیلی من نمیدونم خیلی شما خیلی نمیدونیم ویدیو را من هم مردم خودشون چیه که چه خیلی قبول بکنن به همین خاطر نکنی خیلی کاراتونا مهنت بکنی تماشا کنی چیزای اینترسی که برای مردم میشوه با فایده مردم میشوه یکم جو کار زندگی فرهنگ فعالیت یکم زبان آموزی یا یکم چیزی با مردم فایده بیاره همین چیزا را به مردم پیشکش بکنین. دیگه ویدیو رو ما همون روزایی که تماشا میکنم ویدیوشونا چند کانال با زبان روسی گپ میزنن تماشا میکنم مثلا او ای اسپانیا، پرتغالیا، امریکا، کانادا، مکزیک، آفریقایی، عربی دیگر ویدیو را چیزی که اینترس هم برای مردم با فایده مو مردم امکانات هست میگیرن با زبانی خودشون ترجمهش میکنن، فقط ترجمهش هم میمونن در تمام که شما خودتون ببینی شما نمیکنی شما فقط همی نگاه کنی که یک کسی یکم خطا کنه خطاش بگیره در جدا را در بین مردم реклама کنی چونکی یکم زندگی به دست برای همین کوشش کنی پولتون حلال کنی، خواهش میکنم پولتون حلال کنی مردم ها چیزی خوب بهره ببره و شما هم پولتون همون نونی میخوردگیتون حلال کنی. خلاصه همه خفه نشه انشالله. یک خواهش بود برای همه بلاگرها، همه کسایی که شما مثال کار میکنین در اینترنت آشتون شوه نکیم یک کاری کنی که مردم ضرر نبینن، شما که روز قیامت همه سخن بنده بر ضرر خچای در روز قیامت بغیر از طاعت عبادت امر معروف نهی منکر برای همین با ضرر اختونه شوه روز قیامت هم یک کاری کنی هم در این دنیا پول کار کنی و زندگیتون ببری هم قیامتون چیکار کنین آباد بکنین. خلاصه همین انشالله که درباره که مثلا چی به این قدر مردم توجیکی مثال بلوگیرها مثال میگن در رکلامشون میکنن گالوبوی شیدگان دیگر شیدگان مخنث شیدگان دیگر جامعه فساد شیدگی جامعه توجیکستان بکد با چی سبب انشالله که در ویدیوی بعدی ما تا حد امکان با شما میفهمونم که برای چی فساد شیدگی و این فسادی هم کی دستگیری میکنه کی سبب گوره کی گناهگوره که مردم با فساد کشیدگی گمراه کردگی کی گناهگوره انشاءالله با دلیلش با شما پیشنهاد میکنم میرسونم. خب بازم یک بار دیگه شما اگر یکم سخنی با سخت گفته باشم معذرت میخوام لیکن انشاءالله که کوشش کنید که یک کاری خیر بکنین که بتونه با فایده هم شما و هم ملت توجیه باشه. باقی سخنم دراز نمیکنم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. رقم را در پایان من مینویسم انشاءالله یکم خواهش داشته باشید در واتساپ ما واتساپ وایبر ایمو دارم زنگ بزنین صحبت میکنیم یکم خواهش داشته باشید یکم سخنی نادرست اگر من گفته باشم. بار دیگه سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله نگهبان باشه هر یکی ما و شما را.